independência da Angola. Pour 1 euro dépensé sur les annonces shopping, on a gagné 15 euros de revenus. Dois. Ah, sim. Dois. Allez, pourtant, non, mais deux combien de temps? HD. Todos que vieram para participar, tem que não pode ficar aqui atrás. Tem que ficar atrás. Angola, 11 novembre 1975, 11 novembre 2023, 48 ans de souffrance. Mais le dictateur en Angola dit c'est 48 ans d'indépendance. Indépendance de quoi? Toute l'Angolais conscient, ils savent que c'est 48 ans de souffrance, beaucoup de souffrance. Et nous sommes là aujourd'hui pour montrer aux amis d'Angola, pour montrer au peuple français, au peuple du monde entier, qu'est-ce que c'est les 48 ans de la dite indépendance. Abaixo o MPLA! Abaixo o MPLA! João Temoso! Fora! João Temoso! Fora! João Temoso! Fora! Essas velas são em memória a todos os angolanos que morreram pela pátria e continuam a morrer até agora, todos os dias.
todos os dias, vítimas do sistema de ditadura militar em Angola, praticado pelo MPLA. Abaixo o MPLA! Abaixo! Liberdade! Já! Liberdade! Já! Liberdade! Já! Liberdade! Já! Voilà. Dans ce système de dictature militaire, nous avons des jeunes qui sont victimes actuellement. Ils sont en prison. Tout simplement parce que ils ont revendiqué les injustices du gouvernement. Tout simplement pour revendiquer. Ils ont pris 2 ans de prison. Des jeunes qui viennent en plus de quartiers pauvres. Oui, Angola. Oui. Contre la violation des droits humains en Angola. Abaixo o MPLA. Abaixo! Contre la violation des droits humains en Angola. Abaixo o MPLA. Abaixo! Não, continua. Para mobilizar a história. Yeah. Não, mete uma música. Podes falar sobre a polícia, a posição da polícia, por exemplo, nas manifestações, como está lá nas imagens? Tem pessoas que estão incomodar aí. Hã? É só baixar o volume. Eu acho que é só baixar um pouco o volume. Parece um pouco o volume. Tá ali, essa aqui, o pega o bureta branco.
Approchez-vous. Vous êtes encore très loin. Venez, venez, s'il vous plaît. Venez, venez, regardez de près ici. Passez par là. S'il vous plaît, merci. Passez comme ça, d'accord? Faites comme ça. Allez-y. Regardez de près. Vraiment ce qui se passe à l'Angola. C'est ça. La situation d'Angola. Tout encore la manifestation, tout isso. Tout ça, c'est des jeunes hein, qui se manifestaient sur place. Et là-bas, c'est vraiment... Ça va? C'est des images de manifestations en Angola déjà, hein, les jeunes. Vocês podem passar para o outro lado. É. Ça, ce qu'on fait là en ce moment, cette manifestation qu'on fait là, actuellement, si c'était en Angola, la police elle est déjà arrivée pour le tabasser. Hein. Alors qu'ici, la police est là pour le protéger quand même. Bon. On sait qu'il y a des problèmes en France, mais c'est pas le même, hein. Ça n'a rien à voir. Tem que explicar tudo, ver essa oportunidade. Expor tudo mesmo, toda a situação. Explica tudo. Ah, o francês é perfil. Eu vou dando só, tipo, exemplo de uma manifestação em Angola, está lá com os cães. Já falei francês, já falei. Tipo, vê lá, pegar aqueles jornalistas, que são jornalistas, tem que pegar tudo, tá a ver, velho? Explorar todas as fotos que estão aí. Regardez s'il vous plaît la tête d'un journaliste, hein, tout simplement. Un journaliste qui peut faire un reportage pendant une manifestation à Luanda, en Angola. Regardez ce que fait la police. Un journaliste. Il n'y a pas de pitié, ils n'ont pas de pitié là-bas. Ils sont vraiment très méchants. Hoje está se comemorando 48 anos de independência. Pode falar, mas não. 48 ans, hein. C'est 48 ans d'indépendance aujourd'hui. Le 11 novembre 1975. Já vamos lá partir. Le gouvernement, hein, ça c'est les 48 ans d'indépendance de MPLA. Hein. Pas des Angolais qui sont conscients. Jamais. Pour les Angolais conscients, c'est 48 ans de souffrance, de misère, dictature militaire. Nous, on a besoin de changer l'Angola. Angola, c'est un pays très riche. Très très riche. Il y a de tout dans le sol angolais. Tout. C'est pas normal que seulement une minorité mange tout. Il laisse rien pour le peuple. On a envie de changer l'Angola. On a envie de rentrer chez nous. On a tout ce qu'il faut pour vivre là-bas. Pourquoi nous sommes là? À cause des hommes qui sont méchants sans pouvoir, des égoïstes, qui n'ont pas d'âme. Abaixo o MPLA! Abaixa! Abaixo o MPLA! Não, vai me dar 5 minutos, 4 minutos. Vou precisar. Faz 4 minutos. Uma partida aí. Foto, Vai precisar. Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Resistência! Sempre! Vous savez, être heureux dans la vie, c'est vivre avec liberté et dignité. Si nous sommes là, ça veut dire que ça, c'est les Angolais qui n'ont pas envie de vendre l'âme au diable qui est au pouvoir. Il y en a beaucoup, hein, malheureusement, ils ont vendu l'âme. Mais nous serons là dans l'Angola de demain pour le recevoir, le pardonner. L'Angola libre. Demain, l'Angola sera libre. Parce que nous sommes millions d'Angolais dans le monde entier, la diaspora, dans la résistance. C'est comme ça, le monde il est comme ça. Il y a des gens qui sont faibles, ils vendent l'âme, il y a des gens qui sont forts.
résiste. Ça sera toujours comme ça. Alors écoutez bien vous enfants, hein. Il faut éduquer les enfants. Il faut apprendre aux enfants qu'il ne faut jamais vendre l'âme. Jamais. Être heureux, c'est être libre. Libre. Liberté. Liberdade. 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 Não, minha, vem receber Vamos lá. Tem que falar mais algumas coisas. Tem que explicar tudo sobre Angola, mas essa oportunidade, aí está a questão do. Esse é o jornalista. Eu acho que agora por ser. Ali tem um cidadão, pessoas que estão em posição. Regardez encore une fois la situation hein, des gens qui se manifestent là-bas en Angola. Regardez ce qu'ils font. Et actuellement, nous avons 5 jeunes en prison. Ils ont pris 10 ans de prison, tout simplement pour revendiquer contre le pouvoir. Tout simplement pour parler. 12 ans. Ils sont là. Est-ce qu'ils méritent ça, franchement? Pourquoi? On a le droit de demander pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi cette méchanceté? De gâcher l'avenir des jeunes comme ça? Pourquoi? Et nous avons entre nous aussi parmi nous, justement, des jeunes activistes hein, qui viennent d'arriver. Ils étaient obligés de fuir. Parce que le régime veut tuer vraiment. Ces demandeurs d'asile, ils sont là. Hein. Tous des travailleurs, hein, des étudiants, des gens qualifiés. C'est qui perd avec ça? C'est l'Angola. Hein. Il peut faire chasser les jeunes qui revendiquent pour la liberté. Des cadres nationaux, ils sont là. Salut à tous, moi c'est Fodje Sissoko, je suis humoriste sur les réseaux sociaux.
a retenu la musique, pourquoi mon frère? Qu'est-ce qui se passe ici? Angola, Mangolais, Mama, Gandala,
mama Gandala mikungidila Gandala mikungibansa Gandala ngowe makamba Danyangishibile nyamikibile Danigie mungalasa Mungalasa yansubi mama Mungalasa yansubi mama Mungalasa yansubi Mungalasa yansubi Mungalasa yansubi mama Mungalasa yansubi mama Mungalasa yansubi Mungalasa yansubi Nous sommes là pour dénoncer l'extermination, extermination du peuple angolais. En ce moment, le peuple angolais il vit une situation d'extermination même. C'est beaucoup de morts tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, les portes du cimetière, c'est tous les jours de cercueil qui rentrent. Tous les jours. Vous imaginez? Tous les jours, au moins, il y a 80 cercueils qui rentrent. Tous les jours. Imaginez par mois combien ça fait. Ça, c'est l'extermination. C'est un projet d'extermination, vraiment. Le peuple angolais demande vraiment le secours pour être sauvé. Hein. La solidarité de tous les humanistes du monde entier. Tout ça parce que le sol angolais est très très riche avec le pétrole. 10e producteur de pétrole en Afrique, 4e producteur de diamants au monde. Tous les minéraux, tout. Mercure, gaz, tout, l'or, oh là là. Ils ne parlent même pas de l'or. C'est une mafia qui est au pouvoir en Angola. Et le peuple angolais est victime de tout ça. Le peuple est innocent. Le peuple souffre tous les jours. Les mamans, les grands-mères, les anciens ne sont pas respectés. Les anciens qui ont beaucoup fait pour le pays. Des gens qui ont travaillé honnêtement toute sa vie. Aujourd'hui sont jetés dans les poubelles de la société. C'est révoltant, hein? C'est révoltant. Mais nous sommes de bien. Et faut être fort, très fort dans la tête pour supporter tout ça. Angola, un pays de pétrole, diamants, il n'y a pas d'assistance sociale là-bas. Hein. Là-bas où tu marches, tu crèves. Où va l'argent d'Angola? Il va où? De la poche des dirigeants. Les dirigeants, ils sont propriétaires de... Jusqu'à un dirigeant, il a au moins 200 bâtiments hein, partout en Angola. Ah oui. Et dans son garage, il a 200 voitures. Hein. De luxe. Hein. C'est ça. C'est incroyable. Hein. C'est la honte. Hein. C'est la honte pour l'Afrique. Des Noirs. Des Noirs hein, qui sont au pouvoir, attention. Hein. Avant, on a eu quand même la colonisation portugaise. Pendant 400 années, j'étais là-bas. Il y a eu des résistances, il y a eu tout ça. Mais franchement, les Noirs qui sont au pouvoir en Angola, c'est on appelle l'assimilé. Vous voyez? C'est le Noir complexé. Complexé de ses ancêtres, de sa racine. Et ça, c'est pire que le colon, encore. Lui, c'est plus dangereux encore. Parce que lui, il a un complexe vis-à-vis de l'homme blanc. Il veut être blanc dans sa tête, mais il ne sera jamais blanc. Il refuse d'être noir. Donc, tu es zéro quand tu refuses d'être... Quand tu refuses ton existence. Il y a ça, un problème culturel aussi, justement. Parce que les gens qui sont au pouvoir, ils ont un problème d'identité culturelle et spirituelle. Donc, à cause de ça, il n'y a pas l'autostime. Ils ne s'aiment pas. Donc, ils ne peuvent pas aimer le peuple. On a envie de chasser ces gens-là. Parce qu'il y a des Africains, quand même, qui sont patriotes, ont envie de... Comme n'importe quel pays, hein. Ici en Europe, c'est des patriotes qui ont fait l'Europe. Hein. Sinon, ça n'allait jamais exister. Cette Europe qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu quand même des guerres ici. Hein. On est tous au courant.
Il y a des patriotes qui ont donné la vie. Ils ont montré quand même que c'était des patriotes. Maintenant, voilà, en Angola, malheureusement, on n'a pas de patriotes au pouvoir. C'est pour ça que le peuple angolais souffre. Ils n'aiment pas la patrie, ils n'aiment pas. C'est vraiment des gens qui n'ont pas d'âme. C'est des clowns, c'est des traîtres. Et après, c'est important, c'est aussi que le monde sache que l'Angola, c'est un pays multiracial. Et ça, c'est l'Angola, la vraie Angola, la réalité d'Angola. Les médias ici, ils ne montrent jamais. Jamais. Ils manipulent le peuple français aussi. Parce qu'il n'y a pas que les choses mauvaises. C'est un grand pays, il y a des gens aussi du bien, justement. Il y a de belles choses aussi qui se passent. Ils ne montrent jamais les belles choses. Ils ne montrent jamais. Hein. Ils ne montrent pas l'Angola. L'Angola fait partie de l'Afrique noire. Naturellement, la majorité de la population, elle est noire. Mais il y a aussi le résultat de la colonisation qu'on ne peut pas refuser. Donc il y a 5 générations de blancs aussi là-bas. Il y a des blancs angolais. Et ça, on ne montre pas ici. Pourquoi? Il y a beaucoup de métis comme moi là. Beaucoup de métissage. Il y a des créoles angolais. Il y a des blancs angolais justement. Mais tous, c'est des Africains. C'est né, ils grandissent en Afrique noire. Il y a la culture noire aussi, justement. Il faut en parler de ça. Ils ne montrent pas ça. Ils ont toujours tendance de montrer que le noir c'est du sauvage, le côté négatif. Ah non, c'est faux. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens là-bas qui travaillent ensemble. Il y a des Angolais qui travaillent ensemble. Les métis, les noirs, les blancs, ils travaillent ensemble aussi. Il y a aussi cette beauté dans la société angolaise. C'est tout simplement les dirigeants qui sont au pouvoir qui gâchent tout. À cause de l'égoïsme matérialiste. Baixa ditadura! Baixa! Baixa ditadura! Baixa! Nós estamos aqui porque estamos cansados de ver o nosso povo a sofrer, porque estamos cansados do que se passa com os angolanos. O governo investe milhões e milhões, em muita coisa e a população sofre com a fome, sofre com o desemprego, sofre, não temos trabalho e realmente isso é muito triste, é muito triste. Hoje seria um dia que poderíamos comemorar a nossa independência, mas infelizmente estamos aqui porque estamos cansados, porque o índice da prostituição no país tem aumentado e a polícia tem prendido muitos cidadãos que vão pelas ruas para reivindicar os nossos direitos. Então, esta manifestação que nós estamos a fazer neste exato momento é para libertarem os nossos irmãos que se encontram presos, que foram condenados injustamente, porque saíram às ruas para manifestar os seus direitos como cidadão angolano. Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! Fora o MPLA! Fora! Fora o MPLA! Fora! Ué, ó, próximo. Vai captando aqueles vídeos com o telefone dele, depois vou precisar para algumas cenas. Olá a todos. Olá a todos. Estamos aqui todos presentes para podermos representar na diáspora a Angola, que é o nosso país que se encontra na África, o descontentamento de todos cá presentes e de todos que estão em Angola neste momento, a opressão política que se encontra no nosso país, a má gestão do governo do MPLA. Por isso é que nós estamos aqui reunidos para mostrar a nossa força cá na diáspora, em França, precisamente dizendo que
Angola tem tudo para dar certo. Estas dificuldades que estão a acontecer lá resume-se à falta de interesse do próprio governo e da arrogância do governo do MPLA. E também estamos aqui para baixar e pedir a soltura de todos os irmãos que foram condenados injustamente por mostrar o seu descontentamento sobre o governo do MPLA. Por isso é que nós estamos aqui e que a nossa manifestação seja vista para todos os angolanos e não só os que estão aqui presentes, até em Angola. Então, baixa o MPLA. Abaixa. Baixa o MPLA. Abaixa. Força Angola. Força. Angola é para todos os angolanos. Força. Agora entramos a falar francês para não monopolizar em português. É o que eu estava dizendo, Cota, será melhor montar traduzir. Vamos falar português, traduz. Não, fala francês, sabe falar francês? Um pouquinho. Então vai, fala mesmo assim. Tem que você falar que o mundo fala. Fala francês. Sim, fala francês mesmo. Ouais. C'est ça votre problème, c'est des enculés. Ils vous exploitent, ils vous... Non, pas juste. Aujourd'hui, nous sommes ici, non pas pour célébrer la date de l'indépendance de l'Angola, mais pour manifester contre les violations des droits de l'homme en Angola. Parce que beaucoup de gens qui pensent différents au régime sont persécutés, beaucoup sont morts. À date comme aujourd'hui, 11 novembre 2020, ont assassiné Innocence de Matouche, un étudiant de l'informatique, pour revendiquer contre des conditions précaires en Angola. Tout ça, ce sont des choses que notre gouvernement a sémées. Il maltraite beaucoup de gens. Comme vous voyez là-bas dans les photos, ce sont les images des manifestations où beaucoup sont morts. Mais nous n'allons pas mis là les photos pour les consciences des familles. Nous n'avons pas sollicité une autorisation. C'est pour cela que nous n'avons pas mis là les photos. Mais beaucoup sont morts. Ces cadres-là, on rencontre 4 jeunes, 4 garçons et une fille. Les 4 garçons sont des activistes. Ils ont revendiqué contre le gouvernement parce que le gouvernement n'a pas permis les mototaxistes de circuler dans la rue. Ils ont dans la rue pour manifester et le gouvernement ont mis dans les prisons. La femme qui est au milieu, c'est Netnar, c'est un influenceur digital. Quand il avait 16 ans, un général angolais a fait des rapports sexuels avec elle et a transmis le virus de HIV. Maintenant, elle a 31 ans et elle revendique ses droits contre ce général et contre le gouvernement parce que le général fait partie du système. Maintenant, elle est en prison. Elle est condamnée à 2 ans et demi de prison. C'est ça des choses qui arrivent. C'est pour cela que nous sommes ici pour manifester, pour lutter contre ce régime d'MPLA, parce que l'Angola est comme centre de concentration nazie que Hitler a fait en Allemagne. Nous sommes là pour lutter. Nous n'allons pas croiser nos bras. Nous allons lutter jusqu'à la dernière conséquence. Comme disait John Rawls dans son livre Une théorie de justice, il disait que les lois et les institutions qui ne marchent pas bien doivent être abolies. Alors, nous sommes ici pour abolir la dictature d'MPLA, abolir les régimes d'MPLA. Vive l'Angola! Viva! Vive l'Angola! Viva! Vive les activistes! Viva! Ok, merci beaucoup. Ouais. Muito boa tarde. Eu venho aqui como ativista. Infelizmente, cá estou.
nunca foi o meu desejo abanar o meu país, porque eu amo o meu país. Mas, infelizmente, Angola é um país liderado por um grupo criminoso. É uma quadrilha, é uma máfia. Porque não percebo porque que o mundo fecha os olhos perante esses assassinatos, perseguições. Estamos a viver essa paz que mata mais do que a guerra. Por favor, como angolanos, estamos a pedir socorro. Socorro. É demais. Perseguições, assassinatos. Se eu der o meu testemunho, são 3 horas. Mas vim aqui mostrar a minha indignação, porque somos liderados por uma quadrilha. Não se explica. Um dirigente em Angola tem 300 prédios, 300 edifícios. Que raio de democracia é essa? Quem fala a verdade vai para o caixão. Ninguém pode falar o que pensa. Esse assassinato, isso é fácil. Ofendes, falas mal da governação, 11 horas, 11h50, já és capturado. Te põe na cadeia sem processo. Exemplos práticos. Mas o que não percebo, por que o mundo fecha os olhos diante dessa situação? Por favor. Não se explica. O Angola é um país rico. Não é só petróleo. Não é só petróleo. Temos recursos minerais, temos peixes, a terra. Por favor, pedimos socorro, porque a situação em Angola é lastimável. A situação em Angola é lastimável. Diariamente nos cemitérios assistimos mais de 100 funerais. Diariamente 100 funerais, por favor. O que não percebo, como é que o mundo fecha os olhos diante dessa realidade? Um país rico, uma população maioritariamente jovens, com força de vontade de trabalhar. Temos tudo para desenvolver o nosso país, mas somos obrigados a fugir. A nos tornarmos asilantes. Por favor, por favor, por favor, pedimos socorro. Angola pede socorro, os angolanos pedem socorro, precisamos de auxílio. Essa quadrilha vai terminar com os angolanos, infelizmente. É uma ditadura que criou raízes. É um círculo vicioso. Uma pessoa, não se explica, uma pessoa tem 3 contentores de dinheiro. 3 contentores de dinheiro, de 40 pés, na sua fazenda. Eu falo porque vivi, estive lá, ninguém me contou. Essa é a nossa realidade. Um país com tantos milionários ricos, mas o povo é maioritariamente doente. Educação precária, saúde precária, transporte precário, não há emprego, não há saúde, não há nada. Não se explica. Socorro! 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 Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! Abaixo o MPLA! Abaixa! Abaixa a ditadura! Abaixa! Abaixa a ditadura! Abaixa! Socorro! 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 Agora alguém fala em francês para changer um pouco a língua, para não ficar muito monótono. Bonjour, rebonjour. Voilà ce qu'il vient de dire. Hein. Vous pouvez constater le témoignage des jeunes Angolais qui viennent d'arriver d'Angola, asilés politiques ici. Voilà, ils sont persécutés au pays.
Il y en a un jeune, justement, qui connaît vraiment beaucoup de choses négatives que le gouvernement pratique, parce que il était dedans, justement. Il était dedans comme commando de la police. Il était dedans. Il a eu marre, vraiment, d'être obligé d'assassiner ses frères angolais. Parce que le chef, il donne des ordres. Et si tu dis non, c'est toi qui vas mourir. Donc, Angola, il n'a pas un gouvernement. Hein. C'est pas du tout un gouvernement, oubliez ça. C'est vraiment une mafia. C'est la mafia, 100%. Il n'y a pas de gouvernement là-bas. C'est la mafia qui est au pouvoir. C'est tout. Et si tu ne collabores pas avec la mafia, tu ne fais rien en Angola. Il n'y a pas de liberté. En Angola, les citoyens, les jeunes qui ont envie de s'investir, n'importe quelle affaire de commerce, faire quelque chose, tu es obligé d'avoir la carte de parti politique qui est au pouvoir depuis 48 ans. C'est toujours le pouvoir de parti unique. Toujours ça, le système. Depuis 1975, MPLA au pouvoir. Il ne veut pas lâcher, de toute façon. Il ne veut pas lâcher le pouvoir. Ils font semblant d'avoir des élections. C'est tout truqué. Tout. C'est de magouille, tout le temps. Ils font semblant, il y a des partis d'opposition quand même. Il y a une assemblée nationale, un parlement. Mais ça, tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est faux. Parce que le parti qui est au pouvoir, l'MPLA, il a un pouvoir en fait centralisé. Tout appartient au parti MPLA. Ils contrôlent tout. Tout. Ils ont le pouvoir absolu sur tout. C'est pas possible. En fait, ils gouvernent le pays tout seuls. Il n'y a pas de démocratie. Alors qu'on a l'exemple, quand même, moi ça fait 30 ans que je suis en France, et ici quand même j'ai appris qu'il y a les régionales quand même, il y a les élections régionales, il y a quand même beaucoup, la France aussi, c'est pas qu'un parti qui gouverne le pays tout seul. Et nous là-bas on veut ça aussi. Eh bien le parti qui est au pouvoir, il ne veut pas ça. Il ne veut pas partager le pouvoir, il gouverne tout seul, c'est pas possible. Tout le pouvoir il est centralisé à la capitale Luanda. Donc les gouverneurs qui sont en Provence, Angola il a 18 provinces. Angola elle est 3 fois la France. Vous imaginez? C'est un grand pays. Donc 18 provinces. Le gouverneur qui est dans la province, pour qu'il mette les choses en pratique, il faut qu'il attende l'autorisation qui vient de la capitale. Mais c'est n'importe quoi ça. Comment on va gouverner un pays comme ça? Attends, c'est pas possible. Ici, quand même, je constatais... Attention, je ne jette pas les fleurs. Hein. Je compare tout simplement les choses. Pour vous voyez quand même... Je suis conscient qu'il y a des problèmes en France, mais ce n'est pas pareil. J'insiste, ça n'a rien à voir. Ici, quand même, je constate que le contraire, la vraie démocratie, ici, quand même, il y en a la démocratie. Ici, tous les partis gouvernent. À Lyon, ça peut être à gauche, la gauche. Ils font la concurrence, justement, entre eux. C'est qui gouverne le milieu, les provinces. C'est ça. On a besoin de ça en Angola. On a besoin de ça en Afrique. Mais je ne comprends pas. Le mec, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Pourquoi? Alors que c'est des millionnaires, ils ont déjà tout volé. Le mec, ils ont 70 ans. L'âge, 70 ans, 80, il ne veut pas lâcher. Ils ont l'âge pour aller à la retraite. Après, bon, je ne suis pas en train de dire qu'à 80 ans, tu es un vieux fini, c'est pas ça. Mais quand même, laissez les gens, laissez les jeunes prendre la relève. Le pays a besoin de ça. Il y a des jeunes en Angola qui ont plein de choses à faire. Des idées, ils ont l'énergie, ils ont le savoir. Mais il n'y a pas la liberté pour le faire. Si tu veux faire, il
Il faut rentrer dans le système. Il faut vendre ton âme au MPLA. C'est mon cas. Moi, je suis artiste, musicien, éducateur socio-culturel. 30 ans de carrière en France. Parce que je n'ai pas accepté de rentrer dans le système là-bas, ma carrière en Angola, elle est bloquée. C'est normal ça? Alors que je pouvais emmener mon expérience aussi là-bas. Tout ce que j'ai appris ici, j'ai envie d'emmener aussi chez moi. Transmettre aussi mon savoir là-bas. Eh bien, parce que je ne suis pas dans le système, je n'ai pas accepté d'être corrompu. Je suis bloqué comme artiste. C'est pas grave, je préfère la liberté. Il n'y a pas de problème. Je préfère être heureux, la liberté. L'espérance de vie là-bas, c'est quand? C'est 40 ans, hein, c'est ça. Hein? 40 ans. Hein. L'espérance de vie en Angola, c'est 40 ans. C'est jeune hein, pour mourir, hein, quand même. 40 ans. Pourquoi? L'eau contaminée, il n'y a pas d'eau potable. Hein? Les gens, ils boivent ça. L'eau, elle est contaminée. Ça, c'est des maladies. Choléra, il n'y a pas d'hygiène. Dans le ghetto, c'est vraiment... C'est la poubelle. C'est triste, hein? On appelle Moseques. Le ghetto, favela au Brésil. En Angola, c'est Moseque. Dans le bidonville. Donc, c'est... Le peuple, il a abandonné, carrément. Donc, il y a la malaria que tue tous les jours les enfants. La fièvre jaune. Choléra. Mais laisse tomber, les gens, ils crèvent. Il n'y a pas d'assistance médicale. Il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments pour le peuple. Il n'y a pas de médicaments. Un pays, 48 ans de soi-disant indépendance. 48 ans d'indépendance. Les dirigeants, quand ils tombent malades, ils viennent soigner ici en Europe. C'est la honte, hein? Franchement. Alors, c'est qu'est-ce que tu fais pour ton pays? 48 ans. En même temps, vous voyez, la majorité de la population, ils vivent dans le ghetto, dans le bidonville. Et à côté de ça, vous allez voir, il y a des quartiers. Le quartier où ils habitent, les dirigeants, hein, les gens qui sont dans le système, des quartiers comme à Miami Beach, il y en a. Mais seulement pour la mafia. Pour ceux qui collaborent avec la mafia. Il y a des quartiers, oulala, comme à Miami. Avec piscine, il y a tout. Hein. Sur la côte, nous avons quand même une côte atlantique. C'est un très beau pays. 70 rivières. 70 rivières en Angola, 70 rivières. Il n'y a pas d'eau, il y a des maisons, il n'y a pas d'eau. Comme ça se fait? Ils font exprès. Hein. Ça, c'est une façon d'exterminer le peuple. C'est pas normal. Angola, il y a tout, il y a des lacs, montagnes, le climat tropical sur la côte atlantique, à l'intérieur, c'est humide, il y a tout. C'est incroyable. En Angola, il y a des fruits que poussent en Europe, et là-bas, oui, à l'intérieur, dans la montagne. Les pommes, le raisin, il y en a, ça pousse. Mais l'industrie en Angola, elle est paralysée. Il n'y a pas d'industrie alimentaire. Il y a les matières primes, mais il n'y a pas d'industrie en fait. Mais ils font exprès, c'est pas normal. C'est quoi ce gouvernement? Qu'est-ce qu'ils font alors? Rien. Ils font rien de tout. Je vais parler en português pour me communiquer avec mes frères d'Angola, oui? Oui, aqui temos os nossos irmãos que usaram a liberdade de expressão, tentaram usar a liberdade de expressão, mas infelizmente, por nós estarmos num país extremamente ditatorial, uns foram presos, outros foram baleados, como Secane, outros foram empurrados do viaduto, como a nossa mana aqui. Eu fui aberto a cabeça, né? C'est moi, oui, Angola. E aqui estamos. E eu faço uma pergunta a todos que me ouvem. Prisão para quem? João Lourenço. Prisão para quem? João Lourenço. Prisão para quem? João Lourenço. Quem é que viola os direitos humanos de Angola? João Lourenço. Quem é que mata todos os dias pessoas por exigir melhoria de condições dentro do seu próprio país? MPLA. Milhares de pessoas são mortas diariamente nas lundas.
milhares de pessoas são mortas diariamente em Cabinda por expressar o seu direito de se manifestar, por usar o seu direito de poder mostrar a realidade do nosso país aos quatro cantos do mundo. Infelizmente, poucos sabem sobre a realidade de Angola, porque o nosso país, o próprio MPLA, usa dinheiro do Fundo Soberano de todos os angolanos para construir instituições que vão trabalhar em prol da ditadura. O Gabinete de Ação Psicológica do MPLA é uma farsa. É um projeto do MPLA que se criou com objetivos claros de poder controlar a voz do povo angolano. Esse dinheiro é pago no bolso de todos os cidadãos que estão aqui e que estão em Angola. Esse mesmo gabinete não reflete a vontade soberana do povo. Esse mesmo gabinete é que gera informações para prender os nossos irmãos aqui e é que gera informações para o exterior. Todos os franceses só sabem que Angola está livre, que Angola não há guerra. Todo mundo só sabe que Angola há paz, que Angola não há fome. Mas o povo angolano todos os dias tem que sofrer no mercado informal para conseguir o pouco. O povo angolano todos os dias tem que tremer de falar aquilo que sente. São fundos. Antigamente era o Grecima. Grecima era uma instituição criada pelo Zedu que tinha como objetivo dar uma imagem bela sobre Angola, sobre o mundo. Depois, na era João Lourenço, criaram o GAP, Gabinete de Ação Psicológica, que tem como objetivo desviar a atenção dos angolanos, desviar a atenção da comunidade toda e dizer que Angola é um país livre e democrático. Mas Angola não é um país livre e democrático, porque os nossos manos, como Gildo da Rua, Abrão Pensador, nossa irmã Nete Nahara, o nosso irmão Tanais Neutro, foram presos no uso do direito de liberdade de expressão. Muita gente são mortas. E nós acreditamos que nós podemos, onde quer que nós estejamos, podemos fazer a voz dos angolanos chegar mais distante. Não precisamos só de números, precisamos de qualidade. Precisamos de angolanos que tenham amor pela sua pátria. Mesmo distante, pensam Angola dia e noite. Temos famílias em Angola, crianças a morrer. No Xongoré, as famílias morrem por não ter água. Mas o nosso país é rico em recursos hídricos. O nosso país abastece a Namíbia. O nosso país tem de tudo para dar certo. Mas, infelizmente, João Lourenço e sua corja fazem de Angola uma propriedade privada. João Lourenço faz de Angola uma casa da mãe Joana, em que os progressos só devem ser quem é do MPLA. Existem dois tipos de angolano em Angola. O angolano do MPLA e o angolano comum. O angolano comum não tem direito a nada. Filho de pobre, nos bairros de lata, no Museque. O angolano do MPLA tem direito a tudo. É só bajular um pouco que tem um carro na garagem. É só bajular um pouco que tem quase tudo. E muitos angolanos aqui na diáspora estão ao serviço do MPLA. Recebem benefícios das embaixadas para poder dar a imagem que Angola está liberta. Mas o nosso país, Angola, continua dia e noite a viver na masmorra. O irmão aqui, Gonçalo, que a sua descansa em paz, morreu há 2 meses. Problema no pé. Um dia depois no hospital morreu. Ninguém sabe o motivo. Essa é uma situação que não se entende. O nosso irmão estuda em ruas, em Malange. Várias vezes foi preso por exigir o seu direito de se libertar. O seu direito de exigir transparência em Angola. O nosso irmão Simão Cativa tem trabalhado dia e noite para mostrar a realidade de Angola através das suas páginas. Mas infelizmente também o jovem perseguido é filho de pobre, não tem muito para se sustentar, então não tem muito para se lutar. Temos aqui o nosso irmão Adolfo Campo, de 2 milhões a lutar pela resistência, lutando por uma Angola livre. Desde o tempo do Zedu, várias vezes presos, mas infelizmente a situação é essa. Essa é a Angola que nós temos. Nosso irmão Tanais Neutro, dia e noite, empresta a sua voz com as músicas para nos fazer lembrar que Angola não é um país livre. Infelizmente, essa é a realidade. A França não sabe isso, eu acho que sabe, mas é necessário a coragem de todos. Se queremos mudar o mundo, nós devemos mudar as nossas consciências. Devemos pôr em prática o que está aqui escrito, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos nós devemos estar engajados na luta pelo país. C'est moi, en Angola. Malheureusement, je suis allé à manifestation, la police, comment ça dire, m'a passé la tête. Tu peux voir, oui, je suis ici. Muitos sinais do que eu passei em Angola. E muitos manos estão lá, só não conseguem se expressar
porque o nosso país não dá essa liberdade. Estamos cansados. Não é nossa vontade, nós vivemos distante da nossa terra. Não é nossa vontade, nós não aproveitamos do calor da nossa terra. Não é nossa vontade, nós estarmos distante da nossa gastronomia. Estamos distantes da nossa família. Não é nossa vontade. Mas os angolanos, dia e noite, saem de Angola porque as condições sociais, econômicas e políticas não estão bom. Os angolanos saem de Angola. Há 10 anos atrás, Angola, os angolanos, eram do povo que menos imigrava. Há 10 anos atrás, Angola era um país em que as pessoas acreditavam que poderia se construir uma Angola dentro com os angolanos. 10 anos depois, todo mundo empobrecido, as famílias empobrecidas, as instituições empobrecidas, o Estado cerceado. Essa é a realidade que nós vivemos em Angola. Por isso, todos devemos lutar pela libertação. Se nós acreditamos mesmo na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, se nós acreditamos que isso que está aqui, enquanto mundo, é uma verdade, então todos nós devemos lutar pela libertação. Tout nous, on devoir lutter pela libertação do mundo. A Declaração des Droits de l'Homme deve ser para todos e todas. Devemos defender. Seja você maliano, seja você algérien, seja tunisien, seja camerounais, senegalês. On est ensemble pour le monde libre. Pour le monde en que l'homme va se bagarrer pour la liberté. Liberté vraiment. Liberté de toutes les nations. Como diz ici. Temos muito por dizer, mas o francês não é das melhores, como podem ver. Mas nós conseguimos, pelo menos pelas imagens, mostrar que em Angola a situação não está boa. Liberdade já! Já! Liberdade para Danais Neutro! Já! Liberdade para Adolfo Campos! Já! Liberdade para Danais Neutro! Já! Liberdade para Adolfo! Já! Liberdade para Neto Nahara! Já! Liberdade para Gil das Ruas! Já! Liberdade para todos! Já! Liberdade! Já! Liberdade! O povo tá a chorar! Liberdade! O povo tá a chorar! Liberdade! O povo tá a chorar! Liberdade! O povo está... Liberdade a todos os presos de Cabinda. Liberdade a todos os presos de Alunda. Liberdade a todos os angolanos que são presos. Liberdade ao povo do mundo que busca a liberdade verdadeira. Liberdade a tu. Liberdade a nous. Liberdade a vote. Liberdade a tu. Oui, c'est la vérité. Malheureusement, le monde c'est méchant. Le monde c'est méchant parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient le pouvoir pour faire le mal. Institutions de gouvernance, institutions africaines, ils sont voleurs. Institutions africaines, ils sont très méchants. Mais je sais que le monde connaît la réalité d'Angola. Je sais que le monde connaît la réalité. Mas nós devemos fazer esforço dobrado para que a situação do nosso país melhore. Para não monopolizar, vou passar a palavra para uma outra pessoa. Alors, vous savez, même dans la souffrance, en Angola, existe quand même une résistance culturelle. Existe une résistance culturelle à travers la culture transmise par les ancêtres. Le peuple angolais, c'est un peuple, c'est un peuple très, très, très gentil, vraiment. C'est un peuple qui aime la joie. Cet héritage du peuple angolais se trouve partout en Amérique, emmené par les esclaves, au Brésil, aux États-Unis, partout dans la Caraïbe. Il y a les racines d'Angola, Congo. Congo, Angola. Et même avec toute la souffrance sur place, le peuple angolais arrive à créer de belles choses, c'est incroyable. À travers la culture, la musique, la danse. La danse comme expression de peuple. Et aujourd'hui, la danse kizomba, la danse sociale kizomba, kuduro, tout a conquis le monde entier. Le semba, le monde entier. C'est incroyable. Je vous assure. Allez sur Internet, tapez kizomba, tapez semba, vous allez voir. Partout, chaque week-end, il y a des festivals autour de la culture angolaise. Mais je dis ça parce que je profite de l'occasion pour lancer un appel
c'est pour dire aux gens, ok, vous aimez la culture angolaise, mais il faut aussi, justement, aimer le peuple qui a créé cette culture-là. On consomme la culture angolaise partout dans le monde entier. Mais on s'en fout du peuple qui fait partie de cette culture-là. Mais c'est quoi ça? Non, il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités, s'il vous plaît. Moi, je suis contre tout ça. Je travaille dans la culture, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Le monde entier, il consomme la culture angolaise. La kizomba, le semba. Mais il faut aussi, justement, montrer l'intérêt de connaître le peuple qui fait partie de cette culture-là. Et là, oui, j'allais constater qu'il y a des problèmes en Angola. Que malgré les souffrances, le peuple angolais arrive à créer toujours les choses. Et le monde entier aime ça. C'est l'héritage culturel qui vient d'Angola. Semba, kizomba. Nous avons justement, là pour l'instant, c'est un groupe spontané. On se réunit comme ça en 15 jours pour être là aujourd'hui, tout simplement parce que c'est la date 11 novembre, une date nationale en Angola, de la dite indépendance. Mais on va pas s'arrêter là, on va continuer. On va bientôt ouvrir une association justement, l'association civique et socio-culturelle. On aura des activités politiques et aussi culturelles pour faire des échanges avec toutes les communautés qui sont ici en France. On a envie de faire des échanges culturels avec tout le monde pour qu'on arrive à se connaître mieux. Angola, c'est un pays à connaître. C'est un pays... en Angola, il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Vous imaginez, Angola, c'est 3 fois la France, les superficies. 3 fois la France. En Angola, il n'y a que 30 millions d'habitants. Il n'y a pas de population. Il n'y a pas de population en Angola. 30 millions d'habitants. Alors qu'ici en France, il y a 60 millions quand même. Mais qu'est-ce que fait un pays? C'est le peuple, c'est les gens. C'est la main d'œuvre. Hein. En Angola, il n'y a que 30 millions. Et il y a encore des gens les gens sont en train de mourir tous les jours. On va où comme ça? Comment on va construire un pays s'il n'y a pas de la main d'œuvre? C'est le peuple en train de mourir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un projet derrière. Il y a un projet derrière. Les mafieux, ils savent très bien qu'il y a un projet. Eh bien, on va se battre contre tout ça, on ne peut pas. Nous qui sommes là, aujourd'hui, à manifester, nous sommes conscients déjà que c'est très délicat de prendre un avion et partir maintenant en Angola. On va être stoppé tout de suite. Parce que là, on est fiché. Hein? Ça, c'est sûr. Mais c'est quoi? Ça, c'est un pays, ça. Donc, la communauté angolaise ici, entre Lyon et Saint-Étienne, elle est grande. Il y a beaucoup d'Angolais ici, hein, attention, qui habitent ici. Mais ils ne sont pas là parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de représailles. Mais il faut arrêter avec ça. Hein. Oh, on n'est pas... on va tous mourir hein, un jour. Hein. Donc, c'est bon, hein. Peur de quoi? On n'est pas d'immortels, là. Personne, hein. On n'est pas des immortels. Non, non, il faut vivre avec dignité. Être heureux, c'est être libre. Et vivre avec dignité. Liberté, dignité. Il faut arrêter, man. De lâcher les bottes. De soi-disant chef. Le chef en Angola. Oui, chef, si, chef. On a marre de tout ça. Hein. Moi, je fais partie de la génération. J'ai né en Angola en 1967. J'ai 56 ans. Ouais, j'ai grandi avec la colonisation, la lutte contre la colonisation, indépendance, les guerres, 28 ans de guerre civile derrière. Il y en a qui sont là, les plus jeunes, nouvelle génération. Le pays n'a pas changé. Ça continue encore pire. C'est incroyable, ça.
Le peuple angolais, c'est un peuple qui mérite vraiment, il mérite vivre des richesses qu'il y a dans le sol. Les richesses qu'il y a dans le sol en Angola, c'est des millions. Il y en a pour tout le monde, il reste encore pour les amis. Angola a besoin d'un gouvernement normal. A besoin de développer même une politique de migration en Angola. On a besoin des migrants. On a besoin de main-d'œuvre, c'est normal. Parce que 30 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. On a besoin de ça, d'un pays organisé, un pays normal. On a besoin de développer une politique même d'immigration. Contrôlée et tout, sans problème. Il y a de la place pour tout le monde. Même avec le problème, il y a des gens du monde entier qui vivent et travaillent là-bas. Hein. Il y a des Français, il y a des Italiens. Tous les Européens travaillent en Angola, ils vivent là-bas, des Brésiliens, Portugais, il y en a beaucoup, du monde entier. Ils sont là-bas. C'est un pays qui est riche, hein. Il y a une économie hein, quand même qui est là. Vous imaginez, avec un pays désorganisé, mais même comme ça, il y a beaucoup d'immigrants du monde entier. Imaginez le pays organisé, ça va être génial. Attends. Angolanos, agora eu vou falar para os angolanos. Angolanos, está na hora de perderem o medo. Vocês têm medo, é assim, né? Angolanos, hã? Vocês estão aqui, quer dizer, saíram da Angola por quê então? Não é por causa do MPLA? Hã? Saímos da Angola por quê? É por causa do MPLA que saímos da Angola? Então como é que é? Você, aqui podemos expressar, aqui temos que mostrar porque que saímos da Angola. Estamos a mostrar aqui porque que saímos da Angola. Agora chega aqui, fica calado, tem medo. Medo de quê? Você é imortal. Vamos morrer todos um dia. Tem medo de quê? Não estou a entender. Hã? Eu sinceramente vou dizer uma coisa. Do jeito que Angola está, a ver o nosso povo a sofrer, a comer no contentor do lixo, a passar em fome, a comer gato, rato. Eu não me interessa ir passar férias em Angola, isso não me interessa. Não tem interesse nenhum. Vou lá passear. Passear para quê? A ver o povo a sofrer assim? Não. Isso não me interessa. Não me interessa. Quem quer, vai lá, continue a passear. Se vocês acham que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Está na hora do angolano mostrar ao mundo o que queremos, mano. Não é normal você vai chegar lá só porque vives na Europa, vais lá passear. Você vai, sinceramente, você vai passear. Vai no Monsulo, vai na praia, vai nas quedas de Calandula, está a fazer foto. Mas sinceramente, não me interessa. Não é isso que eu quero. Não é isso ser angolano. Não é isso ser africano, mano. Um verdadeiro africano tem sentimento, respeito pelo seu povo. Eu não posso fazer isso, não tem graça nenhuma. Chegar lá e estar a curtir, porque eu tenho os euros no bolso, vou chegar ali na esplanada, na ilha de Luanda, e a maioria do nosso povo está comendo nos contentores de lixo, está a comer gato. Pô, da faz de novo esse mão, vou pegar esse mão aqui. Não dá, não pode. É preciso ter consciência, angolano. Consciência coletiva. Consciência coletiva. Eu sou feliz se faço o meu povo estar feliz. É assim que temos que pensar. Eu sou feliz se faço o meu povo ser feliz. Então, se eu vejo que o meu povo está a sofrer, eu não posso ser feliz. Não venham aqui falar vamos parar de se mentir. Porque angolano que está... Angolano... Então, todo mundo, né, gosta de festejar aniversário, né? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades. Felicidade de quê? Você é angolano. Você é angolano, felicidade. Você como angolano até nem vale a pena mais cantar parabéns no dia do teu aniversário. Come só o churrasco e acabou. Felicidade.
Angola, felicidade. Como é que você consegue ser feliz? Angolano, como é que você consegue ser feliz e ver o nosso povo assim a sofrer? A ver o nosso povo a comer nos contentores do lixo, a caçar rato, gato no telhado? Que isso? Aqui gato aqui tem bolinhos no mercado para gato aqui. Gato aqui, cuidado, você não pode bater num gato aqui, é crime. Aqui gato tem assistência médica, então. Mas nós então estamos aqui, não pode. O MPLA está metendo o povo nessa situação, opa. Não tem educação, não há nada. Quer dizer, que isso? Estamos fartos, mano, estamos fartos. Então, não me interessa como angolano ir lá passear, passar férias. Passear de quê? Fazer quê? Porque você está aqui na Europa, tudo bem, tens os teus euros no bolso, vais lá passear, fazer... Qual é a graça que tem? Ir passear para fazer quê? Eu não consigo ir lá passear, ir no Mussulo, e sabendo que o meu povo está sofrendo, o país não está bom, eu vou lá passear para fazer quê? Qual é o interesse? Vou mostrar o quê? Isso até é fazer mal aos outros, mano. Se formos em Angola, vamos lá então para fazer uma ação social. Vamos lá levar qualquer coisa para ajudar o nosso povo. Agora ir passear? Não. Não. O país não está em condições para você angolano ir lá passear. Não dá. Se quisermos ir lá, você está aqui na diáspora, quer ir em Angola, então vamos lá para fazer algo, ajudar. Vamos lá, é normal, vamos visitar a família, vamos visitar os amigos, mas visitar com respeito. Agora ir lá, tipo, fazer turismo? Não. Eu não. Chega dessa, já é uma palhaçada, o MPLA está a promover turismo. Sem falta de respeito. Se você angolano for lá, também vai fazer turismo, então estás a colaborar com o MPLA. O MPLA promove uma política de turismo. Isso é palhaçada, mano. Primeiro, o teu saneamento básico, qual é a prioridade? Não é o saneamento básico. Agora estou a inaugurar o aeroporto, quer dizer, inacabado. Inaugurou, isso tudo é para quê? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma palhaçada. Para impressionar os distraídos. Estamos fartos, MPLA. Parem com essa palhaçada, mano. A prioridade é o aeroporto. Olha, aqui, eu vou vos dar um exemplo da cidade de Lyon, aqui em França. Eu cheguei na cidade de Lyon em 1990. Em Lyon, só agora, você vai na cidade de Lyon, a cidade mais rica da França, é Lyon, não brinquem. Em Lyon tinha uma torre só, torre alta, um prédio alto, era só uma. Aquela ali do Crédit Lyonnais, na Pardieu. Quando eu cheguei em França, era só essa torre, só tinha uma torre. O metro, agora o saneamento, o povo vive. Primeiro tem saneamento básico. Metrô, transporta funcionário. E só tinha uma torre, mais nada. Agora tem 3 só. 3 torres só em Lyon, reparem só bem. O resto, o centro da cidade de Lyon é antigo só. Patrimônio. Agora olha só aqueles complexados ali. Olha os complexados da Angola. Quer dizer, constroem uma casa a começar pelo telhado. Aqueles são complexados. Você primeiro tem que fazer o saneamento básico. Primeiro começa na base. A base primeiro é educação, alimentação, não é? Assistência médica, é básico. Aqui os europeus fizeram isso. Primeiro foi o básico para a população, para o povo para trabalhar, o cidadão para trabalhar tem que ter saúde, tem que comer bem, para ir trabalhar na fábrica, ir capinar. É assim, básico, as pessoas. O valor é humano. Agora não, em Angola não. O valor quer dizer material, só para mostrar. Vaidades. Estamos fartos de um governo que investe só em vaidades. Abaixo o MPLA! Abaixo o MPLA! Acabou. Abaixo o MPLA.
Ele fala bem francês? Sim. Fala bem, fala melhor que eu. É tímido. Oh, não, ele fala bem. Cláudio. Você fala melhor que eu, francês. Tá conversando, velho? Tá conversando? É micro, velho. É micro. Vai falar com ele. Abaixou em plá. Timóteo, fala mais, viu? Vai falar mais? Timóteo, pai. Tem que falar mais, todo mundo vai falar mais. Todo mundo tem que falar. Mais uma vez, vosso irmão Timóteo Miranda. Timóteo Miranda, vosso irmão, novamente. Fico feliz, meramente fico feliz pela presença de todos e todas. Temos aqui também nosso irmão do Mali, que veio dar uma força. E isso é muito importante, nós enquanto angolanos, estarmos unidos numa consciência cívica em que nós podemos lutar mesmo distante da nossa própria terra. Isso é uma demonstração clara que o nosso país não se encontra numa situação boa de respeito aos direitos humanos, e esses atos são atos... O povo angolano já não sabe o que é futuro. O povo angolano já não sabe o que é se alimentar em condições. Antigamente, patinhas, caracaça era comida para cães. Hoje se tornou prato principal das famílias angolanas. Hoje as pessoas para comerem têm que fazer sócia. O povo angolano encontra-se num estado social precário. Estamos como no tempo da guerra. Por isso,
nós continuaremos a emprestar a nossa voz em prol do nosso povo, em prol da nossa Angola. A nossa luta não é de hoje. Hoje vamos começar, mas nós não vamos terminar por aqui, porque a nossa luta é verdadeira e nós queremos que Angola seja liberta.